कांस्टेबल के पास से हथियार गायब हो गया। घटना ओमपी थाना क्षेत्र के चेचुआ चौकी पर हुई। चेचुआ बाजार के पास नाका पॉइंट पर ड्यूटी पर तैनात सिपाही के पास से उपकरण गायब हो गया। पता चला है कि कांस्टेबल के साथ 3 अन्य एसपीओ भी अस्थायी रूप से यूट्यूब पर काम कर रहे थे। अब सवाल यह है कि तीनों एक साथ ड्यूटी पर होने के बावजूद एक पुलिस कांस्टेबल का औजार कैसे गायब हो सकता है। स्थानीय लोग जानबूझकर इस घटना को लेकर कुछ और सवाल उठा रहे हैं। मंगलवार की सुबह खबर मिलते ही गोमती जिले के पुलिस अधीक्षक समेत 2 थानों के एसडीपीओ समेत भारी पुलिस दल मौके पर पहुंचे। हथियार को ढूंढने के लिए पुरानी प्रथा पर भरोसा करके टोना टोटका की मदद ली गई। इस घटना के पीछे का रहस्य को बिना जांचे पुलिस ने टोना टोटका पर भरोसा दिखाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस खुल के सब बात कहने से कतराते हैं। 11টা-12টার সময় মানে 3 জনের ডিউটি আসলে শুনছিল আর কি। 3 জনের মধ্যে একজন কনস্টেবল, এই কনস্টেবল হাতে থেকে মানে কি হাতিয়ারগুলো হারানো হয়েছে, এটাই শুনছে আর কি। সকালবেলা এটা আমরা সকালে শুনছে, আপনারা এলাকার মানুষ সকালে শুনছেন। আচ্ছা শুনছেন মানে হাতিয়ার কি নিচে কেউ জোর করে নাকি না? আমরা যে শুনছিলাম এটা জোর না, তারা এই মানে আমরা কি জাতীয় সেট, যাত্রী সেট এই জায়গাতে তারা ডিউটি ছিল। হ্যাঁ ডিউটি ছিল, তারা ঘুমিয়ে গেছে। হ্যাঁ ঘুমিয়ে গেছে। ঘুমার পরে হাতিয়ার মানে কাছে রাখতে থাকে, ওইটা বলে ঘুমার হওয়ার পরে এটা মানে হাতিয়ার না। আচ্ছা এই আউটপোস্টের নাম কি? 3 জন ছিল। আউটপোস্ট এটা হলো শেষোয়া। ঘটনাটা দশটা না আসলো না, এসে পরে হঠাৎ ধরে গেছে, তারপরে ঘুমিয়ে গেছে। আপনার থেকে নিস হাতিয়ারটা? না স্যার। আপনার নাম কি? আমার নাম হচ্ছে রবিহা বর্ষণ। কতজন ছিলেন আপনারা ডিউটি অবস্থায়? স্যার কয়জন ছিলেন আপনারা? 3 জন স্যার। 3 জন কি ঘুমিয়ে গেছেন? মানে একজন করে আর কি। ডিউটি একসাথে বলতে এক জায়গাতে ঘুমেছে, টাইম একই না। একসাথে ঘুমিয়ে গেছেন? হ্যাঁ। আপনারা কি সবসময় এইভাবে? না স্যার, আমি প্রথম ঘুমিয়ে গেছি, এরপরে 2 জন বাকি আছেন। उस एक कांस्टेबल के साथ 2 एसपीओ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बारे में मुख्य सचिव से पूछताछ की गई है।